Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi studio, ja sam Vladimir, a danas za vas na testu Xbox One X, trenutno najmoćnija, a verovatno i najteža gaming konzola na planeti. Ako ste se ikad kojim slučajem zapitali koja je uopšte svrha ovih drastično snažnijih verzija postojećih konzola, računica je u osnovi vrlo jednostavna. PlayStation je prodao preko 75 miliona PS4 konzola, dok je Xbox sa oko 30 miliona prodatih u debelom zaostatku. I dok mnogi PlayStation 4 Pro konzolu smatraju nepotrebnim i promašenim korakom, Xbox One X bukvalno predstavlja poslednju nadu Microsofta da se iščupa iz rupe koju su sami sebi iskopali pre 4 godine. Da bi ovo bilo moguće, bilo je potrebno redefinisati samu platformu od nule. Ovo svakako nije bio lag zadatak, pa je Phil Spencer kao novi vođa Xbox divizije odlučio da ga podeli na dva koraka. Izbacivanjem Kinecta, redizajnom kompletnog sistema i donošenjem novih funkcija poput podrške Xbox 360 igara, započeo je prvi korak koji je predstavljao kamen temeljac za stvaranje nove, neuporedivo snažnije verzije Xbox konzole. Upravo ova najmoćnija konzola današnjice našla je svoj put i do mog unboxing stola zahvaljujući Game Centar prodavnici iz Novog Sada. Ovim putem želim pre svega da im se zahvalim na poverenju, ali i vas da pozovem da posetite linkove u opisu ovog videa gde možete pronaći ovu konzolu kao i ostatak njihovog asortimana. Kada konzolu otpakujete i izvadite iz kutije, sa njom ćete u paketu pronaći i par vrlo zanimljivih stvarčica. Pre svega ovaj minijaturni strujni kabel koji jasno stavlja do znanja da konzola više ne zahteva onu masivnu ciglu od eksternog napajanja. Tu je takođe i HDMI kabel visoke propusnosti koji je obavezan za pun 4K HDR kvalitet prikaza, a uz ove kablove takođe dobijate i 14 dana Xbox Live pretplate, kao i pun mesec Game Pass servisa koji vam odmah u startu donosi preko 120 igara. Naravno, ne treba zaboraviti ni kontroler koji ovde dolazi u svojoj poslednjoj reviziji, predstavljenoj sa One S verzijom konzole. Iako po pitanju spoljašnjeg dizajna podsjeća na pomenuti Xbox One S, X sa sobom donosi i poprilične izmene u unutrašnjosti. Pre svega, AMD je za potrebe ove konzole redizajnirao APU dodavanjem potpuno nove GPU sekcije. Budući da se ovaj deo jedini drastično razlikuje od onog u PS4 Pro konzoli, predlažem da napravimo malo poređenje GPU specifikacija. Dakle, kao što možete vidjeti, PS4 Pro grafika je praktično preslikani Radeon RX 580, dok se model kreiran za One X nalazi negde između RX 580 i Vega 56 grafičke kartice. Sve ovo, upareno sa značajno višim radnim taktovima, donelo je novom Xboxu poprilično povećanje raspoloživih performansi. Kada je ostatak komponenti u pitanju, 8 GB sistemske DDR3 memorije zamenjeno je sa čak 12 GB mnogo brže GDDR5, a celokupna unutrašnjost redizajnirana je tako da podrži vrhunsko Vapor Chamber hlađenje kako se danas sreće samo na PC komponentama najviše cenovne klase. Kada je softverska strana priče u pitanju, Microsoft je morao napraviti nešto drugačije korisničko iskustvo, pa je zbog toga izgled kompletnog interfejsa doživeo svoj ko zna koji po redu redizajn. Biblioteka vaših igara dobila je specijalnu One X sekciju, a ubačena je i podrška za neograničeno snimanje gameplaya u 4K rezoluciji pri 60 sličica u sekundi. Doduše, samo ako na konzolu povežete eksterni hard disk. Kada su same igre u pitanju, One X je sa sobom doneo i neke prilično drastične razlike po pitanju prikaza, performansi i skaliranja snage. Najlepše će naravno izgledati one igre koje su specijalno prilagođene novoj konzoli, međutim, one koje nisu dobile takav tretman od strane developera dobijaju zanimljiv boost od same konzole u vidu forsiranog V-Synca koji će konačno eliminisati cepanje slike, što je problem koji je bio izražen na ranijim verzijama Xbox One konzola.
Zanimljivo je da će čak i vlasnici starijih igara imati čemu da se vesele, budući da nekoliko legendarnih X360 naslova već podržavaju rad u 4K rezoluciji, dok neke druge, pored veće rezolucije, imaju čak i implementirane HDR boje. Da je sa ovom konzolom Microsoft mislio i na PC gamere, govori činjenica da One X u potpunosti podržava 1440p rezoluciju, a zanimljivo je da ima čak i AMD FreeSync podršku koja se vrlo često može sresti na današnjim gaming monitorima. E sad, iako sve ovo što sam do sad naveo zvuči sjajno i vrlo napredno, činjenica je da Xbox kao platforma trenutno pati od jednog jako velikog problema, a to su same ekskluzivne igre. Nedavno proširenje Game Pass servisa trebalo bi za samo 10 € mesečno doneti momentalni pristup svim novim ekskluzivama kako iste budu izlazile. Ali ako malo bolje pogledate, reč je o ukupno 3 igre za čitavu 2018. S druge strane, PlayStation koji možda nema istu količinu teraflopsa i možda u par igara dolazi sa malo mutnijim teksturama, ipak u neku ruku predstavlja bolju kupovinu, pogotovo kada vidite da je za tekuću godinu planiran izlazak čak 9 velikih ekskluzivnih naslova. Ako stvari sagledamo objektivno, Xbox One X jeste najsnažnija konzola današnjice, ali je PlayStation još uvek dosta bolja platforma za igranje. Međutim, iako Xbox One X trenutno možda i nije najisplativije rešenje, situacija bi se mogla drastično promeniti kada se na tržištu konačno pojave prvi HDMI 2.1 prilagođeni televizori. Ovaj standard bi Xboxu teoretski trebao doneti punu podršku za tehnologiju varijabilnog osvežavanja nove generacije, što bi gaming na ovoj platformi trebalo učiniti daleko prijatnijim i boljim iskustvom u odnosu na PlayStation. Ali dok se tako nešto ne desi, situacija je sledeća. Ako planirate nabavku ili već posjedujete 4K televizor, One X je idealan izbor. Ali ako ste i dalje na TV-u standardne HD rezolucije i ne planirate nikakvu nadogradnju, Xbox One S bi vam mogao biti mnogo zanimljiviji budući da za samo 230 € pokreće PUBG, a to je ponuda koja se barem na ovim prostorima ne odbija.